Next mga mami, ito pan-Chinese to eh. Meron siyang Chinese details dun. Okay, pero smocking to sa likod, straps is adjustable. Cute naman. Cute naman siya. 30 waistline. 30 waistline, code China, 100 pesos. 30. Ma'am Zaida, bisita, yours na po. Waistline, good China. Meron siyang, ano doon, keme. China 100. Next mga mami, summer dress lang to. Okay, summer dress. May bewang to mga mami, pero short lang. Ayan siya. Spaghetti. Okay, very Sunday, very summer. Sunday na summer pa. Size large, 30-32. Code summer, 100 pesos. Summer, 100 pesos. 36, Milan. Ay, 32 lang. Check ko, ma'am, ano, kung ano, ha. Ma'am Bridget, yours na po. Summer. Next, mga mami, this one is a Sunday dress. Mahaba to. Vintage na Sunday dress. Yan siya. And color green. Small med lang. Code vintage, 100 pesos. Code is vintage, 100 pesos. Small mag. Vintage. So hot. Small med lang mga mami. Pang Sunday ganap. Sunday ganap. Sunday rampa pala. Tapos ba, vintage. Next na mga mami. Eto mga mami, I will give this for free. Yung tag niya na butas. There. Okay, pambahay mo na lang. Sayang naman. Pambahay, pantulog. Small, medium, large. Code tutulog, free man. Mamaylin, yours na. Mga mami, maganda pa to. Oh. Ang ganda niya. Yung pinagtanggalan na butas, girl. Tutulog, free mind. Ah, walang bewang, ma'am. Ano, okay lang. Ma'am Suzanne, yours na. Pang mami to. Okay, vintage din siya, sleeveless. Very pang mommy. Size large to. Size large. Kahit XL 34 kasha. Good mommy, 100 pesos. Good mommy, 100 pesos. Ayaw mo ng jumper, Ma'am Christina? Walang waist? Code is mommy. Large XL 34. Mommy. Mommy Bell. Uy, masarap to sa mga mother. Ma'am Ludi, yours na po.
I like this. Ito mga mami maganda. Para siyang terno. Okay, you have a top, peplum top, then you have a skirt. Ganda. Medium to, pero kaya ko to i-flex. Small med. Code black, 150 pesos. Straps is adjustable. Maganda to mga mami. Black. Para ka naka-peplum top. Tapos you have a long skirt. Very nice. Small mat. Code is black. 150 pesos. Uy, maganda to. Imayin nyo to. Pero dark, Ma'am Rosemary. Babaliw na ata. Hindi naman to dark. This one, Ma'am, ay parang large lang siya. Ma'am Mildred, get this. Yours na. Eto! Size nito, mga nana, may mali. 32 lang eh. 32 lang to, pero ang ganda niya parang bago. May pa. Large lang din. Mahaba. Sige, titignan ko. Next, mga mami, pambuntis to. Okay, pang pregnant. Baka may pregnant mommies dyan. This one in pink. Ayan. Very pang pregnant na outfit. May pocket both sides and color pink ha. Size XL to mga mami, 34, 36, buntis. 100 pesos. Ito nga maganda to eh, oh. Kaya lang masyadong sexy. Code buntis. Pang-pregnant talaga siya, mga madam. Hello. Pass, mga madam. Why? Next, mga mami. This one for you.